القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।